Hello everyone, you're watching RDX Goa's news bulletin with me Leena Naik. To begin with, let's take a look on the headlines. Congress alleged BJP of fooling people for giving all clear for horseshoe. Nagrik Kriti Samiti opposed Lusophonia games. And Rohan Kavte demands new Panchayat house for Salvador de Mund. Now the news in detail. BJP government has fooled the people of Goa by giving a green signal for the Horseshoe Casino, alleged Congress party. They said that Horseshoe Casino in itself is equivalent to 10 casinos. The MV Horseshoe Casino was cleared for operation by the Home Department after the proposal was given the all clear by the government on Friday. मनोहर पर्रीकरान काल MV Horseshoeक लायसन्स दिन कॅझिनो लायसन्साचे गेमिंग जावं कितें करपाक कॅझिनो म्हणून लायसन्स दिलें तें इट इज गोंयकारांक परतून एकदां फोडोवपाची तेगेले प्रयत्न चल्ल्या. जेन्ना तो ऑपोजिशन लिडर आसलो तेन्ना कितें केलें ना तेणें अपोज करपाक कॅझिनो कितें उलयलें ना. ही हॅज इवन टेकन अ एश्युरन्स फ्रॉम नीलकंठ हालनकर आनी तो भंयसून आपला एश्युरन्स मेळ्ळ्या बगर आपण कॅझिनो भायर काडटलो म्हणून. एनीवे कॅबिनेट नोट मूव केली तेणें. आतां तो नोट मूव केला आनी जायत सांगता 1993 फर्स्ट गेमिंग मशीन दिलोलें रमादा हॉटेलाक. 1997 गेमिंग एक्ट मॉडिफाय केलें गेमिंग मशीन ऑन बोर्ड व्हरपाक. 1999 December when Sardin was the chief minister in a coalition government Manohar Parrikaran gambling act पासून modify केलो. and जेन्ना offshore casino gambling offshore casino introduce केलें he was there. सगळें फोडोवपाचे प्रयत्न चल्ला. मोस्ट इम्पॉर्टंट आता MV Horseshoe चेर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी MV Horseshoe हाडपाक 2000 आहाय ते 500 केले. DG shipping आहा ते authenticity the certificate to be obtained from DG shipping आहा ती काढली आणि MV एक्टाची केली. सिस्टमॅटिक इवन इलाइन कॅझिनोचे फी पासून चडयली to have and promote one individual. Tegeli, I have got a copy of his Facebook page. I will distribute a copy of the Facebook page where he clearly says that what is surprising, despite the clarification in public domain and public figures, the government stand on this issue is that we will not give any casinos. National Executive Keli, National Executive pasun he made it very clear that we will not give anything. We will give no license to him. I have got copies to show what is the statement of Mrs. Irani. Manohar Parrikaran has fooled the people and cheated the people and confidence pasun ताणे लोकांचे पेडर केले by giving एक हॉर्शूआक लायसन्स दिवप म्हणल्यार 10 आनी कॅझिनोंत लायदू इन मंदोवी दिवपाचे. The capacity of the horseshoe is so much that जे 5 आहे plus आणि 5 आसपाचे देखून capacity हा तेका. The Mahim Nagrik Kriti Samiti has shown strong oppose to the upcoming Lusophonia games. Chief Minister has failed to keep his word of resolving the issue of evacuee property at Mahim, and therefore the Mahim Nagrik Kriti Samiti have taken a firm stand that they do not want the Portuguese games happening in Goa. President of the committee, Kashinath Mayekar, has threatened the government to hold agitations if government do not stop the organization of these games in Goa. Sudesh Mayekar reports from Mahim. आम्ही भारताचो 66वा स्वातंत्र्य दीस मनयतात. गोंय मुक्त जावन जवळ 53 वर्सां जातात. पण मया गांवाचेर आसलेलो कस्टोडियन कायदो जो आसा हो कायदो रद्द करपाक आज पर्यंत सरकाराक अपयश येयलेलें आसा. गोंय मुक्ती नंतर गेली 53 वर्सां मयेकार झगडटात की आमच्या गांवाचेर असलेले हे कस्टोडियनचे भूत काडून उडोवचे म्हणून आनी आमकां पूर्णतः मुक्ती दिवची म्हणून. पण सत्तेर येणारे प्रत्येक सरकार जे आसा हे सरकार फक्त आमकां आश्वासनां दितात, आश्वासनाची पूर्तता मात केन्नाच करिना. आज गोंयान
भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आसा. हे सरकार सत्तेर येवच्या पयलीं मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यानी आमकां आश्वासन दिल्लें की आपलें सरकार जर तर येयलें जाल्यार मयाचो प्रश्न जो आसा तो प्रश्न आपूण एका म्हयन्या भितर सोडयता म्हणून. आज 1.5 वर्स जालें पण मयाचो प्रश्न मात तसोच आसा. आमी सरकारा कडेन विनंती करता की हो प्रश्न जो आसा हो प्रश्न जाता तितल्या बेगीन सरकारान सोडोवचो. आमी आनी एक गोश्टी कडेन लक्ष दितात. गोंयान आतां लुसोफोनिया सारक्यो गेमी खेळोवपाच्यो आसात. लुसोफोनिया गेम जी आसा ही गेम जी पोर्तुगीज भाशीक देश आसात त्याच देशांनी खेळिल्ली वयता. मागीर ही गेम गोंयान कित्याक खेळटात? गोंय कितें पोर्तुगीज भाशीक देश? गोंय ही भारताचें एक राज्य आसा आनी ह्या राज्याची भास जी आसा ही कोंकणी आसा. मागीर हो पोर्तुगीज खेळ जो आसा पळय हो खेळ गोंयान कित्याक खेळटात? ज्या पाकल्यांनी आमचेर 450 वर्सां राज्य केलें, जुलमी राज्य केलें, आमच्या कितल्याशा स्वातंत्र्य सैनिकांनी ह्या स्वातंत्र्य करपा खातीर बलिदान दिलें, त्या स्वातंत्र्य सैनिकांचो अपमान करण्याची ही गोष्ट आसा. म्हणून आमी लुसोफोनिया गेमींक संपूर्ण मयेची जनता जी आसा ही पूर्णतः विरोध करतात. आनी आमी सरकाराक सांगूंक सोदतात की असल्यो गेमी ज्यो आसा ह्यो असल्यो गेमी आमकां गोंयान नाकात. हो एक प्रकारे ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपल्या देहाचें बलिदान केलें त्या स्वातंत्र्य सैनिकांचो हो एक प्रकारे अपमान आसा. जो पोर्तुगीज झेंडो पोलाशीचेर आसलेलो आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी काडून सकयल उडयलो तो झेंडो ह्या लुसोफोनिया गेमीच्या वेळाचेर गोंयच्या मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते फडकयलो वतलो. हो एक प्रकारे स्वातंत्र्य सैनिकाचेर अन्याय आसा. हो स्वातंत्र्य सैनिकांचो अपमान आसा. Porvorim MLA Rohan Khavte have demanded for a new panchayat house for Salvador de Mun Panchayat. The said panchayat stands in a very bad shape and I have brought the same to the notice of Chief Minister, said Rohan Khavte. He said that Chief Minister had made provision in the budget for this panchayat house, but the file is not yet processed. Sanjay Manoli reports from Panjim. As far as the panchayat घर goes, I think Salvador de Mun is सामकी घर आसा ते पंचायत घराची. आज आमकां थंय ते तुमी समज पंचायत घर पळयला ना धड जागो आसा थंय रिकॉर्ड दवरपाक फायलींचे, ना धड जागो आसा सरपंच पंच मेंबराक बसपाक, ना धड जागो आसा ग्रीवेन्सीस कोणाचे आयकुपाक. आणि जी बायल मनशां वर वर्किंग दे डोंट हॅव इवन द बेसिक फॅसिलिटीज ऑफ टॉयलेट. वी हॅव टेकन इट अप व्हेरी स्ट्रॉंगली विथ द गव्हर्मेंट. सीएमान प्रॉमिस केला की ह्या वर्साक आपूण स्टार्ट करतलो. 5 कोटी एरमार्क केल्ले आसा बजेटान टू हॅव दीस वर्क स्टार्टेड. बट अनफॉर्च्युनेटली टील डेट वी आर ओनली फॉलोइंग अप विथ द फायल. वी हॅव नॉट गॉट अ कन्फर्म रिप्लाय when the project will actually take over. Because there are certain issues related to town and country planning, or there are certain administrative issues where the government has to immediately take a stance, being a public utility area. Mun is a growing panchayat. आज जवळजवळ 8,500 लोक under that panchayat are residing and it's growing in infrastructure. When we are having all these particular type of facilities which are coming up in this infrastructure wise development, we expect minimum that the government supports us so that हे पंचायत घर जालें सगळ्यो सुविधा एक जाग्यार मेळ्यो जाल्यार वी आर एबल टू प्रोवायड द फॅसिलिटीज विच विल इन्क्लूड ऑल दीस बेसिक एम्युनिटीज बाय डिफॉल्ट. I am supporting the government. I am supporting the Manohar Parrikar government. He has a clear vision of development. I am supporting the development. But if there are instances which are coming, it is my part to also bring to the notice of the government where I think they need to correct themselves. आमकां टॉयलेट एक विलीट हे करतो कित्याक हे आमचें कितें आहा पंचायत घर आहा पळय ते इतके थोडेच आमचे आहा. बाकीचे ते हेजे आहा चर्चीचे घर. आमकां तितून रायट ना म्हणजे आमकां ते कांय करूंकूय मेळना. आमकां तेंच्यान प्रॉमीस केलां आतां आनी लेटर की आमकां हे कर त्या ती आमी जाता तितकी आमची नवी पंचायत घर आमकां बेगीन जाय हेजे खातीर आमी उलोवंक सोदता. Let's take a short commercial break. Keep watching RDX Goa. Whitewater rafting. A pleasant surprise for water sports enthusiasts. हे very good whitewater raftingaची कॉन्सेप्ट जावन आसा आनी हांव गोंयकार कडेन मागता की तेणी एन्जॉय करचो हो स्पोर्ट जो आसा. Enjoy rapids of River Madai. It's a sheer safe adventure sports. इतना थ्रिल देता है, बहुत अच्छा है. एज अ कपल हम ये सब कपल्स के लिए रेकमेंड करेंगे. Whitewater rafting. From Goa Tourism Development Corporation. The glitz, in their true reflection of the names, comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites.
Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardes Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. The incessant rain for past 24 hours has caused a landslide on Narve-Pilgaon Road on Friday. A local scooterist Balkrishna Kamath suffered hand injury in this landslide. ती दरड कोसळली म्हणजे सगळ्या हांगाचेर पडली. हांगासर पासून ती म्हाका कळुकूच ना कशी पडली ती कळुकूच ना. दिसता त्याच टायमाचेर पावलो. देवान वाचयलो. खंय जालेलो? हांव सांत दिसते वतालो स्कुलान शिकोवपाक. डेली येता तूं? ना आठवड्याच्यान 3 आहा तो पिळगांव टू नारवा हो डेल्ली हांगासून भुरगीं यो वच करता. भुरगीं आमची इस्कॉलाची शाळेची आनी जीव मुठ्ठीन धरून हांगासून वयचें पडटा. आमी हांगा गव्हर्मेंटाक खूब फावटी सांगलेलें आहा. हेजेर कोण गव्हर्मेंट एक्शन सुद्दां घेयना. वार्षिक हें हांगासर हे कोसाळ आनी ते अशें वार्षिक हें कोसळटा. जे कोण आमदारूय लक्ष घेयना आनी गव्हर्मेंटूय लक्ष घालिना हेजेर. त्या खातीर आमची हांगा म्हाका पोरूत एसेंब्लीक घातलेलें आमच्या आमदारांक. म्हळ्यार तेजें कांय एक्शन सुद्दां कांय घेवंक ना. आमकां दिसलें आतां जातलें म्हणून अंदू सुद्दां तरी हे वार्षिक कोसळत आसता. तेन्ना हांव अशें मागता की गव्हर्मेंटा कडेन हे तुमी बेगीनच्या बेगीन हे करचें म्हणून अशें हांव तुमचे कडेन आशा बाळगता. The issue of Evacu property of Mayam still stands unresolved despite of Chief Minister's assurance. The people of Mayam still awaits justice. The Mayam MLA Anand Sheth during the agitation of Mayam Nagrik Kriti Samiti had said that he would resign if the Mayam issue is not resolved. But now, since the issues still remain unresolved, the MLA should keep up to his word and resign, said Sakharam Pednekar. He was speaking during the flag hoisting ceremony at Mayam Gram Panchayat. Sudesh Maikar reports from Mayam. पण एक ते जाणट्याची चूक ही आज आमकां जे तरुण आमी ते भुरगे जाणटे जे जाल्ले आहा तांकां भोगचें पडटा. कारण नासतना कोणाची आमच्या स्वताची जी मालकी हक्काची जमनी ह्या खंयच्या हक्कान आज पर्यंत आमकां स्थलांतरीत मालमत्ता म्हणून दवरता. आमचे सगळे आत्माराम मयेकराच्या वांगडा सगळे मयेकर जितले झगडले इतले झगडले म्हणजे फक्त जमनी खातीर न्हू. जमनी आमच्या एकट्यान मेळपाचें एक जाल्ले सगळें. पोर्तुगेज तेंच्या स्वताची तेंची जमीन नासलेली. ह्या सगळ्या मायाकरांची हे सगळे जाण जाणा
फोटोही कित्याक घ्यायचे तेजे कितें प्रॉपर्टी हांगा 300 वर्सां पर्यंत आमचे जाणटे कशे वागताले आपल्या हक्कान आपले जमनी म्हणून करताले तेचो अंत सरकारान पळोवचो हे आमकां आयच्या ह्या बऱ्या दिसा स्वातंत्र्य दिसा मागचें पडटा की मयेकाराचो अंत सरकारान पळोवचो न्हू म्हणून आमी पळयता आयज जे सरकार खुर्चेर आसा ह्या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसा 1990 भारतीय जनता पार्टीचो आमदार मयेन निवडून येयलो आनी मये स्थलांतरीत मालमत्ता प्रश्नाचेरूच तेका लोकांनी हांगासर बहुमत दिलें त्या वेळार सरकार नासलें सरकार आसलें त्या सरकारान परत थोड्या तेंपाक सरकार जालें पूण त्या सरकारान पोर्तुगीजांचे मनीस आसले पोर्तुगीज दार्जिणे मनीस आसले म्हणून मयेकाराचे घरांक प्रोटेक्शन दिवपी एक बील फक्त पास जालें म्हणून तेची प्रक्रिया जी आसा ती अर्दवट उरली खर पावल उखलचें पडटलें आनी हांव मागणी करता परत एकदा जे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार परिवर्तनान हांगासर स्थापन जाल्लें आसा तशेंच मयेचे आमदार जे आसा ते दोनूय आमदार मयेच्या प्रश्नांक लागूनच सत्तेचेर हांगासर येयल्ले आसा आमदार म्हणून जाल्ले आसा आमचो विद्यमान आमदार आसा श्री अनंत शेट फाटलो जेन्ना बिचोले आमी उपोशण केल्लें त्या उपोशणाक तेणी जाहीर केल्लें तेन्ना सत्तेर नासले की आपूण हो प्रश्न सुटाना जाल्यार राजिनामो दितलो म्हणून माझी तेंच्या कडेन मागणी आसा विद्यमान जी मये मंडळाची समिती आहा त्या समितीतल्या मयेच्या सगळ्या बांधवांनी ताबडतोब राजीनामे दिवचे समिती वयले आणि हो प्रश्न जो पर्यंत सुटाना तो पर्यंत तेंच्यांनी ह्या पद ग्रहण करचें न्हू. Day by day, the problem of plastic is growing in Goa. Wherever you go, there is plastic bags surrounding you. Therefore, to create awareness among the people of Sankelim, Yuva Congress Party organized a plastic-free campaign and cleaned the surrounding area of Sankelim bus stand. Sudesh Maikar reports from Sankelim. Plastic bare bhi and plastic white bhi. जे प्लास्टिक आमकां नाका ते आमकां डेंजरस खरें म्हणजे प्लास्टिका खातीर खुबश्यो गोश्टी आतां हातूर हेल्थ हातूर मेडिसिनान जावं हॉस्पिटलान वयशात चडश्यो त्यो बाटल्यो वखदां सगळ्यो त्यो प्लास्टिकासून तयार जाल्ल्यो आसता पण मजा अशी आहा की जेन्ना तेजो यूज सोंपता अनवॉन्टेड जाता अनवॉन्टेड प्लास्टीक हे सामकें डेंजरस आसा कित्या खातीर तर प्लास्टीक जर तुमी अशें उडयशात तर तें डिकम्पोज जावपाक 400च्या वयर वर्सां लागता एक सादो जर पेपर तुवें उडयशात जाल्यार तो रोखडोच एका दिसान डिकम्पोज जावंक शकता जर ताका उदक बिदक मेळ्ळें जाल्यार पण ह्या प्लास्टिकाक जेन्ना तो जमनीर पडटा तेन्ना पोरले मातयेक सूर्यप्रकाश मेळना आनी जर मातयेक जर सूर्यप्रकाश मेळना जाल्यार माती सुद्दां ती इबाडटा अशें प्लास्टीक डेंजरस आसा जें आमकां नाका म्हूण आमी जें भायर उडयतात तर हें आमी टाळूंक शकता जें प्लास्टीक आमकां नाका तें आमी बऱ्या पैकी तेजो प्लास्टीकचो यूज कमी करूंक शकता रियूज परत आमी प्लास्टीक रिसायकल करून यूज करूंक शकता आनी रिकवर म्हणजे 4 R's म्हणटा रिड्यूस रिकवर रियूज आनी रिसायकल हे जर आमी पाळ्ळे जाल्यार बऱ्या भशेन प्लास्टीकचो विल्हेवाट जावंक शकता भारतभर सबंद जगभर खरें म्हटल्यार पृथ्वी प्लास्टिकान बुडलेली आसा सध्या घुसपट्टा जर आमी प्लास्टिकी पिशवी आमच्या तोंडार धरली जाल्यार ऑलमोस्ट आमी मरतले अशीच परिस्थिती सध्या आमच्या पृथ्वीची निसर्गाची एनवायरमेंटाची जाल्ली आसा आनी आमचें कर्तव्य आसा की ह्या प्लास्टीक जे आमकां अनवॉन्टेड आसा जे आमकां त्रास करता जे आमकां जिवनान जगपाक दिना जे आमकां ह्या एनवायरमेंटाचेर दुश्परिणाम करता जे जळटकर तरेतरेचे गॅस येता आनी त्या पासून कॅन्सर जावंक शकता अशें जे तेजे वायट जे गुण आसा त्या वायट गुणा पासून आमी प्लास्टिका पासून मुक्ती मेळोवपाक जाय. More news will follow after a short commercial break. Whitewater rafting. A pleasant surprise for water sports enthusiasts. हे व्हेरी गुड वायट वॉटर राफ्टिंगाची कॉन्सेप्ट जावन आसा आनी हांव गोंयकार कडेन मागता की तेणी एन्जॉय करचो हो स्पोर्ट जो आसा. Enjoy rapids of River Madai. It's a sheer safe adventure sports. इतना थ्रिल देता है बहुत अच्छा है एज अ कपल हम ये सब कपल्स के लिए रेकमेंड करेंगे. Whitewater rafting. From Goa Tourism Development Corporation. The glitz, in their true reflection of the names, comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites.
Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardes Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. Nestle India Limited, in collaboration with Primary Health Center and Maulingge and Kurcheri Panchayat, organized a health camp at Kurcheri Temple. Many locals participated in this camp and took benefit of it. Sudesh Maika reports from Kurcheri. तो नेस्ले का एक किस्म से टैग लाइन है या पंच लाइन है जो आप देखते होंगे एडवर्टाइजमेंट्स में या कहीं और, वो है गुड फूड गुड लाइफ. सो नेस्ले का एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये मानना है कि एक अच्छी जीवन व्यतीत करने के लिए अच्छी नरिशमेंट का होना बहुत ज़रूरी है. सो ये वाला जो छोटा सा एक प्रयास है हम सबकी तरफ से, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए है जो है हेल्थ. Devaki Krishna Hoshi Youth Association, Sodan, in association with Department of Art and Culture, organized All Goa Bhajan competition. Mayim MLA and Deputy Speaker Anand Sheth was present as the chief guest of the inaugural ceremony. हौशी युवक मंडळ गेली कित्येक वर्षां ही भजनी परंपरा गोंयची मानाचे फुडें व्हरपाक अनेक वर्सां पासून ही भजनी स्पर्धा चालू दवरलेली आसा. आनी ह्या भजनी परंपरांतल्यान एक जो आज खरी गरज आसा की ह्या समाजातली नितिमत्ता, ह्या समाजातले बरेपण टिकोवपाचें जें काम आसा तें भजनी कला किंवा भजनी परंपरेन जे मार्गदर्शक तत्वां घालून दिल्लीं आसा त्या हेतूंतल्यान आज खरोखरच एक संस्कार क्षम असो समाज निर्माण जावचो, त्या खातीर भजनी परंपरा फुडें व्हरप हें अतिशय म्हत्वाचें आसा. त्या दृश्टीन वेगवेगळ्या मंडळां कडसून हो भजनी स्पर्धा घडोवन हाडपाचो जो कार्यक्रम आसा तो कार्यक्रम तसोच आसा. सरकारी स्थळाचेर कला अकादमी आसूं किंवा गोंय कला आनी संस्कृती खातें हांच्या मार्फत जो
सहकार्य ह्या भजनी स्पर्धांक फावो जाता ती गजाल एक अभिनय अशी गजाल आसा आनी सगळ्या मंडळांक म्हाका विनंती आसा की ही हो प्रेरणा स्त्रोत आसा हो जो खरें म्हणल्यार संतांची शिकवण आनी नैतीक मुल्यां टिकोवन दवरपाचो आनी एक बऱ्या समाजाची निर्मिती जावची हाज्या ह्या दृश्टीन ही भजनी परंपरा टिकोवन उरप आमचे जी संस्कृती आसा ती संस्कृती टिकोवन उरप हे अतिशय म्हत्वाचें आसा त्या दृश्टीन आमच्या मंडळांनी फुडाकार घेवन हे अशाच जे भजनी स्पर्धा किंवा अन्य हे आसा ते कार्यक्रम उपजत चालू दवरचे. Before we wind up, here is the recap of the headline. Congress alleged BJP of fooling people for giving all clear for horseshoe. Nagrik Kriti Samiti opposed Lusophonia Games. And Rohan Kavte demands new Panchayat house for Salvador de Mund. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.